Pangadyan hitukbal sin kami labay ha pangasubo. May ta subay kita magsambahayang. May ta subay kita magsambahayang. Inini pangasubudahon na to papamaybay sin kita niyo. Karna in kita ini nagulal kita niyo muslimin sabab nag-aagama kita niyo haagama Islam. Inaagama Islam nabangun halimahag daing hamangahag mahugot sin agama Islam. Amuna in sambahayang biyay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islam ala khamsin. Timindugin agama Islam halimahag daing hamangahag niya. Amuna in pagpatindog sin sambahayang. Panagnanan sa simpangasuumay ta subay kita magsambahayang sabab in sambahayang hag mahugot sin agama sin kita niyo. In katantan sin nag-aagama Islam mabaya siya humugot in paghag niya ibang panuko ni haagama Islam subay ingin hawabaran niya timutunay sin sambahayang sabab in sambahayang hag mahugot sin agama Islam. Hikarwa jawab may ta kita subay magsambahayang may taim muslim subay magsambahayang hawakto in siya akil balik si buda usog iban simbabain sabab in sambahayang mga katautay manghuran sin kami ha pag-agama daing ha mga hinang lando kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang lando kalasahan sin nagpapanjari kay mo di matungin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'alaan maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam sarta na nga subo in agisin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'alaan ayyul amali ahabbu ilallah in agisin Abdullah ibn Mas'ud uno in hinang in pagbahasa hundi uno in hinang lando kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang kalasahan sin nagpapanjari kay mo. Hinang kalasahan sin Tuhan Rabbul Alamin. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In hinang kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan. As-salatu ala waqtiha. Amuna in sambahayang 5 waktu ha waktu niya. Kalasahan sin Allah, kalasahan sin magdirihil kay mo lijiki, kalasahan sin nagbus kay mo sin kabuhi, kalasahan sin nagbus kay mo sin kanikmat-nikmatan, bang mo ini na hinang, mapuso mo illa sa sin nagpapanjari kay mo amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang kalasahan sin Allah ta'ala, sambahayang 5 waktu katautay manghuran sin kami pag-agam. Damikyan, in sambahayang, may tasubay ako magsambahayang. Suwayin muslim magsambahayang sabab in sambahayang as-salatu nurun law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya may hadisun sahih in sambahayang sahaya siya riha babaw sin gumi mahinang sahaya halom sin kakubulan damikyan sahaya bang paadlaw qiyama bangkaw mabaya nagsasahaya impamayhuan muriha babaw sin gumi amuin sahaya wayruun makabidda kaniya sahaya wayruun makaliw kaniya amuna in sahaya simmanga sila tao magsasambahayang. In kita ini katan, wayroon dapat bang aunda ing mga lumiha pamayhuan mabaya taigon. Di kita masumumagig sabab in pamayhuan tapal matasin kita. In pagpasahaya sin pamayhuan, pahadarat sin nagpapanjari kay mo. In sahaya sin pamayhuan, sim mga sila nagsasambahayang. Sahaya lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Damikyan bang kau sumud palupa punod. Bangkaw sumud palupa punod kaingatan sin kita niyo ing kakubulan bang biya din hantang niya kaingatan sin kita niyo ing tigidlom sin kakubulan sa hunit paghulaan amunin lam sin kubur bang wayron amal niya sa tigidlom huhulaan amuna in kubul sin kita niyo apabila kita niyo isudnon palom niya tanda sin dingdingan pa kita niyo halip halaw miyan puspuson sin kita niyo ing pagilaw hagwa misan na tu ilawan sin uno ilaw litis di da suminop pababaan sin kakumulan sin kita niyo in ilaw palitaan hibutang hababaw sin kubul sabang kita niyo mabaya in kubul sin kita niyo halawon kita niyo sahaya amuna in pagtunay sin sambahayang mo mahinang mo sahaya halom sin kakubulan sambahayang mo mahinang mo palitaan halom sin kakubulan im magsasambahayang apabila hisud palom sin kakubulan apabila sila hisud palom sin kubul
Dumatong imong kariwan sin nakir, mangaru kanila sarta mananya, magsasambahyang mahinang niya atol ni gapiin sambahyang niya. Imiyan in sambahyang ayaw mo na siya asubuha, kal na patuka na si simpagtug pangantin. Sambahyang musuway mo parihalaon, bang kita Muslim da mabaya maghula halom sin kubur sin paghula masanyang. In sambahyang mo mahinang mo siya atol ni halom sin kakubulan sin kita niyo. Nagsasahaya in kubul sim mga sila magsasambahayang in nagpaita bukon kami sarta jungjungan na tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay nalam sin kakubulan buhi kita niyo, yaon kita niyo haalamul barzak pagnanan in kubul bang siya wayroon sambahayang isimud non palam yaon, wayroon pagiman sarta way timunay sin sambahayang diag pakan sadya sin kamatay, maghulid siya iwan sin sin kahashasan, maghulid siya iwan sin katantan mangungutkot, iwan sin gipitun siya sin ginlupaan, in tiap-tiap tayong katutan niyo, bang nato asubuhon in ginhawabaran na to, habang kita niyo hisod palam sin kakubulan, mabaya baha kita niyo magsahaya in kakubulan, mabaya baha kita niyo in kubul na to, rawdatun min riyadul jannah, halaman ding halaman si sulga, in silawak na to katan, in kabayaan na to, in lam sin kubul na to masahaya, in luag sin kakubulan sin mga sila tao mag-iibadat pa Allah, in magsasambahayang biya sin luag sin pangatod sin sila amo yan inlingkat mang mayta subay kita ni magsambahayang dahil nga mga sabab mayta subay ako magsambahayang biya sinasabot siguro panagnaan ito ing katantan sin anak apo Adam magkalaong iwang magpakahinang dusa wayroon day katutan ni buat malingkan magpakahinang kita ni dusa inipagpakpak sin dusa sin kita niyo inipagpakpak sin dusa sin kita niyo ring ha mga salagko-lagko hipagpapas simpardusahan sin anak apo Adam amo na in pagsambahayang niya 5 waktu amo na in sambahayang niya 5 waktu law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biyaita niya pa mga kasahabatan niya in akin niya bangsaw pa malawnin habuk daing kaniyo naguhula siya hakid sapa hatiyap-tiyap dumiwan sin adlaw makalima siya mamaygo law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hal yabqa min daranihi shay uno law niya ang pabaha makapinlo maghabaran niya law sin mga kasahabatan niya ya Rasulullah wayna makalima makarum mamayuhang karumiwan ang kaadlaw lang sin mga sahabat ay nalaw na makapinlumi lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kadhalika salawatul khams bihandin hantang sin sambahayang 5 waktu papasum niya impardusahan sin kita ni hatiap-tiap adlaw bang kita mabaya malanuin nyawata malanuin kahalan tapahadarat sin Allah subay tiyo tunay tayo sambahayang 5 waktu hatiap-tiap dumiwan sin adlaw way nasarayaw-rayaw humarap pahadarat sin Tuhan sarayaw-rayaw humarap pahadarat sin Allah amunain mga silamano siya humarap pa Tuhan Rabbul Alamin wayroon tamaktaw tukdo sa dahon nila pahadarat sin Allah hinasiwyan amunain mga silamano siya way kiapikal kanila in pag-usahat yunay nila isambahayang amunain mga silamano siya way nahinang sababing kamiskin nila tiyunay nila isambahayang 5 waktu bangkaw mabaya magharap magbakiwan sin Tuhan mo Rabbul Alamin awayroon tamaktaw tukdahon do sa mukha Allah subhanahu wa ta'ala tunayan insambahayang 5 waktu tunayan insambahayang 5 waktu demikian insambahayang mga katautay manghuran sin kami hapag-agama insambahayang sin kita niyo amunay ni insarayaw-rayaw ammal sin kita niyo kataan sarayaw-rayaw ammal sarayaw-rayaw hinang mayta sabab lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam panagnaan hiya subuha haipun haadlaw qiyamah in agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah dungdung iukaw tay manghud kumabaya himinang sinhinang marayaw mabaya masampurna inhinang muhaadlaw qiyamah panagnaan hi asbu sin Allah ta'ala haipon niya haadlaw mahuli sambahayang siunwan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kabdangan niya inagisin Nabi fa in salahat bang di mayawin sambahayang salaha sairu amali magad tumayaw ing katantan hinang niya
Bangkaw mabaya dumayaw, inla ko tabiat mo, dumayaw in pagpuasa mo, dumayaw in paghaji mo, in pagjakat mo, iwan simpangadatan mo marayaw, suway mo na parayaw in sambahayang. Karena in sambahayang panagnaan hipangasubusin Allah, panagnaan hiasumusin Allah Ta'ala haipon niya. Biadiin na bang way sambahayang asubuhon, biadiin na bang bangway sambahayang bistahon, biadiin na bang way sambahayang timbangon. Inalisin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha mga manusia mo ihukom, wayroon sambahayang nila. Inalisin Tuhan Rabbul Alamin, ma salakakum fi sakar, may ta kamu ketilakbo pa apinar ka sakar. Injawab si mga tao yaon, injawab si mga tao yaon, qalu lam naku minal musallin. Injawab nila, hawakto pa kami hadunya wayroon kami timindog sin sambahayang. Panagnaan dosa kaya tilakbo sin anak Abu Adam, ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawakto sila asubuhon, in agi nila way kami timindog sin sambahayang, hawakto pa kami hadunya. Panagnaan hiasubo nawain fasadat bangki mangi insam bahayang fasada sairu amali magad kumangi ingkatan tan hinang, magad kumangi ingkatan tan hinang. Inalis ka riwayat hi Imam Bukhari wan hi Imam Muslim, magad kumangi hangkan na ingkabtangan misan kaulaw neri magsambahayang bangman maraw illa kutabiat mo, bang muna paagad in labi marayaw pa illa ko tabiat mo, magsasambahayang pakaw, ikaw inumbul sa tupahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab amuyat ting kagunahan, di bistahon na muna yung katantan hinang, panagnaan bistahon mo na screenon sartahi pangasumukay mo, amuna insambahayang, amuna insambahayang. Damikian mga katawtay manghuran sin kami pag-aram. Insambahayang may tasubay parihalaon, may tasubay parihalaon insambahayang, iban may tasubay kita magsambahayang. Insambahayang amunay ni inbin hinapusan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biya sin siusuy ka to tanu simayo na tukain bin simmaas hata uyat tu amuna insambahayang. In Nabi sallallahu alaihi wasallam hawaktu hanaza sakaratal maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanaza sakaratal maut, yaun namaraing kamatay kaniya. Inna tali sin Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tiyatali niya ummat niya. Kita niyo intiyali sin Nabi, sababin Nabi sallallahu alaihi wasallam nanaikod sa jadi hababaw sin gumin, wayroon dayong mga hinang hikasud na tusul kabwet balay kan biyayta niya, wayroon dayong mga hinang hikamudarat kato di hadunya labil wahadlaw akhirat, nagpahalli siya, halasin kabuhi niya, piagbin sin Nabi, pusaka mahal ka habang sasub, pusaka mahal ka katutan yung katan, pusaka sin Nabi mo sallallahu alaihi wasallam, impusaka sin Nabi mo piyamong niya hinapusan sin kabuhi niya, law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata o mamalakat aymanukum, dawa sartabin sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ummat ini, ummat kalasahan sin Nabi, manaikod na kuman hababaw sin gumim, tiatali sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kalappas sa ummat ini, law sin Nabi as-salata, tindukan ni isang bahayang, hipatindog sin Nabi sallallahu alaihi wasallam isang bahayang ha ummat ini, karena pangilahan ha ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw mahulim, amuna isang bahayang mayta. Mga sahabat na ngasupa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawak to siyusuy sin Nabi in katantan ummat matipon, dahil nga panagnaan din kan Adam alaihi salam, sambil pahinapusan sin gumi, matipon in katantan ha parang mahsyar. Law sin mga kasahabatan, ya Rasulullah, biya din pangilahan mo law ni ha ummat mo, biya din law na pangilahan ha ummat mo, o kaw hamuok tayo manghud ko muslim, mabaya mabilang ha ummat sin Nabi ha adlaw mahulim,
mabaya garantulan sin Nabi haadlaw mahuli law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in ummat ko law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dumatung haadlaw mahuli ghurran muhajjalin min atharil wudu in pangilahan ko ha ummat ko haadlaw mahuli law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dumatung haadlaw qiyama nagsasahayain pamayhuan nagsasahayain ang gautabaran min atharil wudu bakas sin pag-air nila hawak tu pahadunya isi mag-ail makalimahang karumi walang kaadlaw amo na magsasambahayang kakilahan kau sin Nabi mo sallallahu alaihi wasallam haadlaw mahuli tawagon kau hipagbansag kau sin Nabi sallallahu alaihi wasallam misan kau di similawa kau mata ko sin Nabi hawak tu yan kay mo impag-air yan kay mo ipagsambahayang tawagon kau sin Nabi ummati ummat ko yan mahuru-huruin ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsasahayain pamayhuan nila katam sarta painumun hatuwig kautar siyasat dia Nabi iwan ha ummat ko yan haadlaw kiyama dahil nga mga malappas katutan niyo ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amo na magsasambahayang dahil nga mga jawab may tasubay ako magsambahayang may tasubay muslim magsambahayang sababing kabayaan sin ako kabayaan sin muslim mabut hadlaw mahuli mabut dito na ini hamuk ako rin nga mga kilahon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hamuk ako kilahon dahil nga mga ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makaulong in nagwal ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sakali wayroon piaragbus imbin niya way piaragbus imbin niya katawtay manghuran sin kami hapag-akam in sambahayang damikyan in sambahayang sin kita niyo bang may ta ako suway magsambahayang sabab in sambahayang managahikato day nga hinang mungkar iwan hinang maksiat in sambahayang sin kita bang imamo in pagsambahayang ta biasin pagsambahayang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in farman sin Allah subhanahu wa ta'ala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar in sambahayang mamagang ikay mo mangagpang ikay mo day nga inang satulaat day nga inang maksiat hangkan na magsasambayang piya parihala sila sin Allah subhanahu wa ta'ala piya parihala sila sin Tuhan Rabbul Alamin agpangan sila sin sambahayang nila hinang mangi agpangan hangkan na bang di na maparihala sambahayang di na maparihala sambahayang mabut hahinang mangi magaan na kanila hinang maksiat magaan na kanila sain nagmamabuka patuham timutunay sin sambahayang bisan sila magpakahinang mangi bisan sila magpakahinang mangi bukon biasin mga sila mano siya limalayo ha sambahayang katawtay manghuran sin kami hapag-agama dahil ha mga pangayoon sin mga sila tao hisud palam sin kakubulan dahil ha mga pangayoon nila magbalik maripababaw sin guming mangayuhang kasasaat mangayo patuhan Rabbul Alamin in pangayo nila magbalik maripababaw sin gumi bukon sabab sin pangalta kiyabin nila bukon sabab sin family kiyabin bangan nila sain akin nila pa Allah Rabbirji'un la'alli a'malus salihah fi ma tarak in pangayo sin mga tao awak tuyaon na halam sin kakubulam in akin nila utuhan ko pabalik kami pa dunya utuhan ko pabalik ako pa dunya in maksud mangayuhang ka sa ating mga waktu laalli amalus saliha asupaya maghinang na ako sinhinang marayaw asupaya sumujud na ako pa Allah asupaya sumambahayang na ako sa inari kanila sin Allah Ta'ala kalla way na pagbalik hangkan na intao na nga hagad intao kaya kuhul makakuha pa magbalik inyan way kasabunalan niya bang sadya makakuha pa magbalik tartanto im mga nabuno pikulon nila na in nakabuno kanila bang sadya bunal magbalik maripababaw sin gumi im mga sila kaya kuhul na ampayan way runtuod dapat nangayo sila patuhan magbalik pa dunya bukon maksud mamauli bukon maksud sin pangalta sa inari nila laalli a'malus salihah hasupaya maghinang na sin inang marayaw hasupaya tumunay na sin sambahayang katawtay manghuran sin kami hapag-aram
Insan bahayang sin kita niyo kataw tay manghuran sin kami. In agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala salat kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkan nasubay kita ni magsambahayang, sababin sambahayang inna marihala kaniya, aun kaniya sahaya haadlaw qiyamah, aun kaniya dalil haadlaw qiyamah, dalil manunjuki pahikalappas kaniya, aun kaniya najat, aun kaniya la kalappasan haadlaw mahuli, lappasun sin Allah Ta'ala haadlaw mahuli, imma nga sila manusia, waktu pa sila hababawsin gumi, piyari hala nila in sambahayang, adapun in wayruun na marihala sin sambahayang, wayruun kalappasan kanila haadlaw qiyamah, wayruun sahaya nila haadlaw mahuli, imma kasusa para hindi, magbunyog kara Fir'aun halam sin afinar ka jahannam, magbunyog kara Haman, magbunyog kara Karun, may tayat to nasabot. Bangsa Obama, in kiyabisihan sin kita ni uno-uno kiyabisihan, awayroon na to kiyato na yung sambahayang, hauno-uno patumpukan si Mano na sabot amin magula ha pinar ka jahannam, amuyat to inlundang panon niya. Katautay manghuran sin kami hapag-agamang, wayroon na rin ha mga sarayaw-rayaw dahon na to maglundang panon, haadlaw mahuli, amo na in Nabi mo sallallahu alaihi wasallam, kasahabatan sin Nabi, ayaw ko mag-ilas pa Allah, ayaw ko magrida pa Tuhar Rabbul Alamin, hawak to ko hibog sa kaadlaw qiyamah, imagbunyog kami wan Fir'aun, imagbunyog kami wan Karun, ayaw, pangaywa pa Allah, imarami maglundang panon haadlaw mahuli, amo na in Nabi mo sallallahu alaihi wasallam, kuno yan, bangkaw di hababaw sin gumiti mo tunay ko sin sambahayang. Inna mamarihala kaniya magbak iwan sin Nabi sarta haadlaw mahuling dayng ha mga lapasun haadlaw mahuling imma nga sila mananambahayang. Demikian kataw tay manguran sin kami hapag-agam, insang bahayang sin kita niyo, insang bahayang sin kita niyo, amo na ini impagsambong lawong sin ipon iwan sin tag-ipon, hawak to kaw sumambahayang, hawak to kaw sumambahayang, kuno ka mo magsambong lawong iwan sin nagpapanjari kay mo, insarayaw-rayaw lokal, insarayaw-rayaw wakto, maramo magsambong lawong in nagpapanjari kay mo, hawak to kaw sumambahayang, hawak to kaw sumambahayang, lawong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga sila magsasambahayang, hawak to mamong sin alhamdulillahi rabbil alamin, in jawab kanila sin Allah, halaw sambahayang yan, jawaban kaw sin Tuhan mo, dahon ka magsambong law sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inagi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mamungin magsasambahayang alhamdulillahi rabbil alamin, in jawab kanila sin Allah ta'ala, hamadani abdi, beauty ako law ni sin ibon ko. Hawak tumamong ar-Rahmanir Rahim, atna alayya abdi, siyang lit ako sinipon ko. Hawak tumamong Malik Yawmiddin, majjadani abdi, liyak ko ako sinipon ko. Hawno mo yan kabakan yung pagsambong lawong, kabakan mo yung pagsambong lawong, hawak to ko timindog sin sambahayang, hangkan na sambahayang, hamanga sila barimam, amo na yawnin wakto kahanong simpangatayan nila, amo yawnin wakto kahanong simpikilan nila, in sila yatto na kauna, apabila sila mabaya na humanong impangatayan, matto na sila tumunay sin sambahayang. Imma kaajay pa kanila yatto na kauna, hajaman sin Nabi, hakasahabatan nila, hawak to palian inambukling kanila, palian, sumud, imbudjak, sumud impana pagimpaisan sin mga sahabat, wayroon hajaman nito anesthesia, way pag-upira hajaman nito, way biya din yung pag-ig nila hawak to yato, in kanila rito hawak to, palian, in budjak iwan simpana mikit pagimpaisan pabaran sin mga sahabat, impagkawa nila, impag-ig nila, tumunay impiyalian yaun innahaul yaun, timindog sin sambahayang, hawak tutumakbir sin Allahu Akbar, hublutun, simpana iwan nila impana atawakan budjak, hadi misan mahiwal, inliki, di misan mahiwal isi mambahayang yaun. Di misan mahiwal, hubluton impana, kita na to bang biyarin inuusim pana, bang biyarin inuusim budjak, hubluton day hagim paisan sinabuk sahabat, in tao, amo impiyalian yaon, wayroon misan kimig no tinggim paisan, mayta
parihatin hantang nila sabab impag-alop nila maun pasambahayang biutang nila pabigi jantung nila inialop niya amin nagpapanjari ka ni Allah subhanahu wa ta'ala bang mo ialopin nagpapanjari kay mo nagpapanjari sin dunya ini nagpapanjari sin katantan hawak tumo siya alupon bang inhalom sim pangatayan mo malagpo siya kay mo way ruundeng ha mga dunya makasasat kay mo hangkan na isilayat to bang sila mabaya no manam sing kasanyang ariwan sing kahanong ingkahanong kasanyangan nila kabakan nila halom si sambahayang sa balis katao umat ini bang tumaud na isambahayang ruon na hingas iwan silmiso sing kita katao tayo manghuran sin kami hapag-aram pagsambong law mo iwan sin Allah Ta'ala halom si sambahayang hangkan na imag sa sambahayang dahil mga hipapataod kayo in dua am hawak to kaw halom sambahayang sabab yang pakaw nagaalog iwan sin nagpapanjari kayo mo Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yung mga katao tayo manghuran sin kami hapag-aram in sambahayang sin kita niyo dahil nga mga sarayaw-rayaw parak puson sin tiap-tiap umat muslimin in kita katan ini muy hukum way himaas way hibata bang mautin ajal sarta in pagwapat ka buhiun kita magbalik imbaran ini amu intiak babaranan sin kita niyo landu illa sanatu landu itulong natu misan ing kasakitan di kita mabaya habihan lasanatu habaran natu di hadunya subay illa sa sin kita niyo pabaran sin kita niyo palabihun natu palatusun natu paadlaw akhirat daha magbisar imbaran o kaubaran bang kauri mabaya maminsan hadlaw mahuli o kaubaran bang kauri mabaya hitilak mo pa pinar ka jahannam hadlaw mahuli o kaubaran lungkahad kau sambahayang kau o kaubaran paganad kau magsambahayang tumtumun sin kita niyo katautay manghuran sin kami hapag-agama impag sambahayang natuha kalaas di iyan hikaluman butangan papikilan mo in sambahayang mulutuanan mo in sambahayang mo karayawan mo in sambahayang mo hikalapas kay mo in sambahayang mo hikasudmusulga ayaw kau tumagad ikaw in sambahayangon tumaka in pagsambahayang kay mo di pa magmumpaat sa baba kau buhi baba kita buhi sumambahayang kita niyo sabab in sambahayang sa laggo-laggo lutuan ang dahon maglain paadlaw mahuli in sambahayang sa laggo-laggo lutuan ang dahon palamsin kakumulan in sambahayang sa laggo-laggo lutuan ang dahon tumaytay hasiratal mustaqim sambahayang mo parihala ko tayo mga muslim hinapusan inarisin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sambahayang mga katao tayo manghuran sin kami hapag-agama in pagparihala mo si sambahayang dahil nga mga manunjuki atawakan manglapasi kayo mo haparang mahsyar haadlaw mahuli in katantan ipon sin Allah Ta'ala tipunon haparang mahsyar sarta haparang mahsyar yaon in suka pasuukon pao simbabaw si manusia pasuukon hangas tada kuman in suka pababaw si manusia in pasu hawak tu yaon dahil nga mga lapasun haadlaw mahuli haparang mahsyar sarta pasilungon haadlaw mahuli haway na sisilungan amuna in hambuok taong impangatayan na nakakantong hamasjid may tayatong sabab tiya jagahan na in waktu pa waktu sin sambahayang hambuok taong na mamarihala sin sambahayang tawahon sin Allah Ta'ala hakatantan mahadjana haadlaw ini pasilungon kau sin Allah haway na sisilungan niya amuna in mga sila manusia tiya jagahan nila in waktu sambahayang in sambahayang subuh pa duhur pa asal pa maghrib sambil pa isya tiya jagahan nila in waktu labi lumaing kausukan kikita nila in waktu sarta haway roon pa in waktu timikang na sila pakamasjiran hambuok ding mga gifan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in mga sila manusia na mamarihala sin sambahayang inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam كرواية النبي درداء رضي الله تعالى سرت رواية إمام الطبراني سرت لونس الإمام الباني رحمه الله حديث حسن سبدس النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد بيت كل تقي
وتقفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة وجواز على صراط إلى رضوان الله إلى الجنة. Hinapusan kaptangan sin kami mga katotay mahuran ng mga pag-agama. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid amuin lugal mulia lugal suwaydaran na to bisitahon, lugal daran na to paglingkod-lingkulan, lugal daran na to pagkatuon lang sin Nabi. Masjid lugal sin tiap-tiap nagmamabuga pa Allah. Bang kita matan nagmabuga pa Tuhan. Masjid lugal sin kita. Jian sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takaffal Allah giarantulan na sin Allah subhanahu wa ta'ala liman kana al masjidu baitahu isiusyuring ha mga ummat niya hinang niya masjid, hinang niya lugal kasusuban amo na masjid. Unuin garantulyan birrawhati warrahma sin kahanong iwan sin ulong ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Garantulan kaw sin nagpapanjari kay mo, pahanungon in pangatayan mo, mapuso mo in ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamanga sila simud palam si masjid timulay si sambahayang wajawazi ala sirat sarta giarantulan na kausin Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu kau tumaytay hasirat al mustaqim in katantan pia panjari sin Tuhan ummat sin Nabi iban sin kaibanan ummat in agisin Allah wa in minkum illa wariduha in katantan kita ini tumaytay kita hasirat al-mustaqim. Imbaba si sirat al-mustaqim apinarka jahannam. Bangkaw nalapas sa sirat al-mustaqim. Inhinapusan niya amunin sulga sin Allah. Giarantulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sila magsasambayang awak tumaytay sirat al-mustaqim. Lapasun sila sin Tuhan Rabbul Alamin. Mattu parida sarta papaghulaon. Hasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaw habuktay manghud ko muslim. Mabaya ka makunong iwan sin asawa mo, iwan sin anak mo, tunayan niyo isang bahayang diaak sin Nabi ing kamaasan, ipapabaut ing kaanakan hawak to pitutahong paimpangumulan magsambahayang, ipapaluwak mawutang putahong mangbatiti patumunay si sambahayang in nakakapinding hapangumulan sin kita niyo amo na yan in sarayaw-rayaw umul hawiyayaon. Kihatihan na ito yung kahalgaan si sambahayang. Ayaw mabutim masa. Dagpakan kita ni sing kamatay. Wayroon kita niyo nakasambahayang. Way kita niyo nakasudod. Fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa utol na ito nakakapinding ang mga pangumulan sin kita niyo. Bang kita magsasambahayang 5 waktu. Para yaw ito isambahayang ta. Bang kita Jumaat na anaroon ta isambahayang ta 5 waktu. Bang kita amo hindi pa magsambahayang na mag-anad na kita hayaon magsambahayang karna amuyat to kini karayaw kato di hadunya labi luwa haadlaw mahuli diri na miyabutin waktu bangon kaptangan sing kami limipay kaya sakit sing pangatayang maapan tay manghud niyo magsarang sukol hasarayaw-rayaw panay sing kamukatan waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.